Set of committee hearing from the Committee on Appropriations and Budget is now called to order. Item number 1, proposed resolution number 2026-229, Barangay Re-Element Budget of M. Rojas, 28,500. Isabay ko na tabi sa kay paras man lang M. Rojas tabi, my dear colleagues. Item number 2, proposed resolution number 2026-240, Barangay Realignment of M. Rojas, again 97,000. Mr. Chair. Go ahead tabi, Councilor Chito How. Hapot ko lang po. Good morning, Kap. So, bali ba po ini na realignment niyo, ha? So, 28,500 and 97,000 para sa fuel subsidy. Ano po ano niyo si na ano? Kasi, piraan tricycle driver sa M. Rojas. Bali 22 lang po. 22. Tapos yung at iba po ng mga direct naman members ng TODA pero may MTOP, tinagan na naman sabi na magsarama na, wala na siya magdamo. Tinagan na naman yung bali tig 3 liters sila every Friday. Every Friday. So, pira ka 2 months yan. So, 8 ha, kabisa. Fuel. Oh, same. Parehas. Zone 3. Sige. Okay. Next tabi na barangay. Barangay Zone 3, 60,000. Ay, si Kapitan. Wala si Zone 3. Okay. Okay. Yan si Kapitan na tali. Barangay na mo, 125,000. Okay. Next is Mr. Begin. Chair. Yes, tabi, Councilor Chito. Kapitana. Good morning po. Unrise subsidy na 90,000 para po ini sa intero na household. Intero. Pera na kada balay. Tapos ang fuel subsidy, pera para tricycle. 20. So, tig na ano mo son? Tig Pereira na 2 months man. Kung din abuton po. Tig 3 liters man na sir. Barangay Begin tabi, 40,000. Ini na barangay Begin and sa daan ini na ginamit niya na ano. Ama. Miss Begin. Pwede. Bali duwa ang Begin ha. Improvement of 60,000. barangay hall, 60,000. So, wala naman problema ini. Okay naman yan? J. Herona. Ay, mo ini an inano ni data pinadisapprove niyo ha. Mo na po Mo yun. ini, oo. Pero po na bugas ani hatag ni per family, diri per household. So kasya ini. Pero ang pamilya QRF. Ang fuel subsidy ni pati ang para lawod o para tricycle lang? Ang fuel subsidy. Ang para lawod wala man ha. Wala. Hindi man lang para tricycle sa iyo. Mo na ini ang binasapron na. Sige po. Ano ta na manifest mo sa Dagos na? Sa Monday. Kalpi. Laptop. MOE. 35. Training and seminar to laptop. Pwede. Office supplies po. Obrero, Construction Daycare Center, 135. Backfilling, trash bins,
Diesel. Pwede nga diesel team. Pwede. 20% ini. Kung pwede pa dissenting of Pwede ka ba na. ba diesel team? Labor na kanina. Hindi ko alam. 20% pa. Treasurer. Nano kay May ano pa niyo. rini-align niyo ang construction sa daycare Pero pa suppose kato kung sa diesel ano. team, Nakay. malayo sa Busuali dati sa dapat bagay ito. Kaya Ang- si accountant siya nandito tutubo. So, paano na ang daycare center niyo? Okay, kasi nasa budget bagaan sa annual budget is sa 20% na nakabutang construction of daycare center. Sa may sa likod sa elementary. Ay, opo. Sa may pakato na po sa Bilya ha. Ay, oo, mahiwas man yun. Mahiwas mo ito. Bago yata ito. Okay na. Right? Mr. Chair, Go ahead, Councilor Chito. the realignment budget of M. Rojas, the two realignment of M. Rojas, Okay. Barangay Bigin, Okay. Jeherona, Calpi, Obrero, Zone 3, o yadi si Kap. Si Kapitan. Okay na ini, Kap. Okay na ni Kap. Namo and Bigin gihapon. I move for the approval, Mr. Chair. Second the motion, Mr. Chair. Okay, in motion of Councilor Chito House, seconded by Councilor Jerry Ann, the two items, proposed resolution number 2026-229 and proposed resolution number 2026-240 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Item number 3, proposed resolution number 2026-241, SK Realignment of Kalumagon, 32,000. Good morning, SK Miles. Apo, pwede na po mag-excuse Sige lang na tabi, mga barangay. tapos na. Pabilin lang ang SK. Ay, number 4 na muna kita, Miles. Ibo. Mr. Chair, Go ahead, Councilor Jerry Ann. since Marites Kulana, kaipuhan po talaga na magano sa Office of Life kasi mayroon po ba nga kami programa sa SK free printing po baga. So, kaipuhan po na rin since diri naman siya mapapageant. Ay, okay. If there's no questions, I move for approval, Mr. Chair. Second motion. Okay, in motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Chito Hao, the proposed resolution number 2026-241 is hereby approved under the committee level. Item number 4, proposed resolution number 2026-228, 2026 SK annual budget of M. Rojas, 395,908 pesos and 98 centavos. Danao, 363,479 pesos and 19 centavos. Begin, tabi. Ay, good morning. 506,855 pesos, 99 centavos. San Isidro, 746,027 pesos and 1 centavo. And San Ramon, tabi. San Ramon. 536,382 pesos and 69 centavos. Good morning, SK. Barangay M. Rojas. Approve na po ang resolution na to. Nag-inform na din po ako. At least 4 priority programs po ang dapat i-include sa EU annual budget. So, ang nakabutang lang dito is 2. Dua lang. Ano niya da? Sa teenage pregnancy, sinaro mo. Teenage pregnancy, anti-drug and mental health, tapos nasa KK-TAT. Jadi na. So, okay na. Biniyo nila. Piniyo. SK, question ko lang. Ang educational supplies mo is 5,000. Pag-abot sa pageant and Got Talent show, 40,000. Dapat, mas salangkawaan sa educational supplies kasi mauwi ang pangangaipo sa mga kabataan.
Napag-istoryahan po sa mga natutunan ko na SK Council is since naghatag po kami last 2025 sa school supplies po, then yung po na school supplies po na 5,000 is para man lang po yun dito sa daycare center po. Kaya nag-request man po sila sa amo. Then, since may mo po kami bagasan 50,000 para po sa assistance tabi sa college man po. Ini po na na pageants and got talents po kaya po binayo. So base man lang po 'yun sa sa estimated cost po sa mismong events kaya po 40,000. Apo. SK, ikaw po bagaan saro ka sa diri nag-join dito sa programa Bagasan Unmasked. Niyan, nakamonitor ka mo na kaipuhan niyo ma-implement ini na symposium for teenage pregnancy, anti-drug and mental health, and also KKDAT. So makitap ka mo sidi sa mga agency didi ha. Na-align po didi. Nakaipuhan niyo ma-implement sa iyo barangay. An symposium po sa KK actually tapos na po kami. Okay. 1 down. 3 to go. Okay. Tulo pa. So, nakamonitor man kami sa iyo kung ano ang kaipuhan niyo i-implement. Kasi once sa diri po niyo ni ma-implement, magtukontak kami sa iyo. Kasi ang iba, naka-include sa LNK. So, yung hulaton na lang namo ang LNK an August na dapat ma-implementar na rayad to. So, mapo. Pwede ka mo makita sa RHU, sa organization na advocate sa mental health. So, yun. Didi lang, actually, for sure, mayroon pa man kamong beginning balance. So, I hope ang beginning balance niyo, mailagay niyo sa educational supplies para at least may mahihatag mang gihapon ka mo. Diri lang assistance. Pwede ka pa man Okay. supplemental. Opo, supplemental. Anto da baga ni ni SK ni Jun Ray? Ayun, isa-supplemental na lang niyo. Mr. Chair. Yes, go ahead, Councilor Chito How. Ini na pageant and get talent show. Every niyo in held. Actually diri man po every so since first time po yata yan First time pa man Opo, lang. sa Rojas. Pati po yun na got talents po. Dili pa man sa Opo. nakaagi na piyesta wala man ha. Opo, last 2 years na po, 2 years ago na po. Wato na. So ang plano niyo si this year. Opo, this years po. Mr. Chair, Go ahead po. since okay man po, I move for approval and adoption. Second. In motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Chito How. The SK annual budget of M. Rojas is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Danaw Tabe. Ito si SK. Good morning po. Good morning, SK. Okay na. Okay na, barangay SKM Rojas, okay na po. SK, Good morning po. good morning. Sa LYDP na to, wala kita sa electric consumption. Wala man po kita sa LYDP na to sa electric consumption. Pag maano po baga sa annual budget na to, we make sure that dapat align siya sa LYDP na to. Pag sunod sa LYDP, dapat sunod sa CBYDP. So pag abot naman sa CBYDP ni, dito ka mo maano kung ano ang ipoprograma niyo, ang ibubutang niyo sa ABIB, and then sa alo ka na niyo pondo. So, ini na electric consumption, wala po kita CD. So, ano po? Aliong po ini, diin po niyo ibubutang. Dire, na lang, kung haliyon po niyo ni na electrical consumption po niyo. Para sa ako, mas ibutang po niyo ni sa educational assistance. 20,000 lang kasi binadget mo eh. Dire ako naniniwala na diyo lang ang estudyante sa iyo. Makakatabi SK ha. So, ini na electric consumption, haliong po niyo ini ha. Kasi wala man po ini sa LYDP na to, mata-technical ka mo. Ano?
I-amend po ini. Amend na lang namo. Apo. Basta, ang electric consumption, ang inalokaran niyo na 13,000 para sa electric consumption, mapapakanto na po siya sa educational assistance. Mr. Chair. Yes, tabi, Councilor Chito. Good morning po, SK. So, ini po na financial assistance for graduating student. One. Sa last year, may inalokar ka na budget. Wala man po. So, pwede ini niya, di rin yata, dapat educational assistance lang. Para sa ako, ha? Kasi, bagang iba man sa financial assistance for graduating student. So, ang maka-avail lang sa ninyo is graduating lang. Paano ang iba na college? Wala ka di SK po sa educational assistance na nakabutang. Para lang ang binutang mo dito is para lang sa mga graduating school. Student. So, I think, Mr. Chair, Yes, tabi. yadi man si SK, Federation, I think, papalipat na ini, lang po. ha? Dire ang sa graduating, ha? Kasi makakaluoy mo ng Ongoing. mga college student. Maka-avail lang pala. SK, ang sa priority program mo sa lang. Ang nakamutang lang didi. Oo. Teres. Bigyan man ini. Halion ta ini na beautification mo sa beautification sa flower boxes. Opo, ibutang ta na lang sa symposium mo sa sa KK dot. Meron ba dito papilian dito? Dito mo na lang teenage pregnancy. Ulit lang, may question lang po ako. Councilor Yes po. Gian. Nagamit mo na ba yan, may savings ka pa ba? Last year. So, dire po nagagamit. So, an ini na inihiringan yan is ang 10% lang this year. Okay. So, may yung pasiyasing pang supplemental. Pero, Mr. Chair, Yes po, ini nga Councilor Chito. na sa niya, sa SKU Development and Empowerment Program is Okay. mali po ini na wording na financial assistance for graduating student. Kasi Dapat talaga si Dave, educational assistant. Kasi dili talaga, dapat intero na student na maka-avail san. Mao. Kamo lang po na Barangay Danao ang naghimo san irog si na wording na financial assistance for graduating student. Ang kadaghanan is educational assistant. Apo, Dapat sa ongoing. And also, Mr. Chair, Yes po. ini na beautification of flower boxes. Papalipat na yan. O, kasi dire ini covered sa SK eh. And Ang beautification. Mr. Chair, na conduct sports activity. Anong ibig sabihin sila? May paliga. So, not conduct sports. Kung pwede, ibutang na lang sa, ano ba yan mga word niyo na yung gagamit SK? Sa mga paliga pag may team kaya ka. Pag mabudget ka mo sa annual May kaya ka mo budget. sa Sports paliga sa fest, klase. tama. Sports fest. Sports fest. Dapat sports fest, not conduct. Kasi pag sinabi mo na conduct, is may seminar na i-held dito sa Danao. Makandak ka mo sa parang clinic. Mapo. Hello. Bali SK, ini na sa beautification of flower boxes mo. Iano mo lang ini sa priority programs na to ha, pilian. Mag-irestoryahan gihapon ka mo sang council kung pira ang ialokar niyo na pondo para sa ato mga priority programs. Dili man pwede Okay. amin din. Dire ini LD. Erog sa ni. Oo, kasi May hali. daghanon ang babag-uhon mo didi. At the same time, kung halimbawa man ma-restoryahan pa mo sa council mo, madidisapprove tabi ini na annual budget mo niyan. Ha? So, mas magayon talaga na ano mo gihapon. Sa session. I-session gihapon niyo tabi SK. Kasi dire din naraaram ko na ano na pag-istoryahan ta diti. Bali SK, i-disapprove na mo ini. So, pero ang suggestion na mo,
ini na sa beautification of flower boxes mo, Oo. dito na inimawahan sa priority programs. And then sa electric consumption mo, mapapakat to sa educational assistance. And then sa financial assistance for graduating students, ihimo na educational assistance. And then wala ka sa seminar expenses. Saro panano mo, wala po ha. So dagdagan mo na lang po ha. So, SK, i-disapprove yung mga sabi sa chairman is, pero may mga findings baga kanina Apo. na imod, ha. So, mag-session na lang gahapon ka mo, submit na lang gahapon sa Sangguniang Bayan, Apo. ha. Madali yun naman lang yun pag okay na. Kung kaya within this week na may ipasa gihapon, para at least sa Lunes, ilagay gihapon sa agenda, tapos ma-refer sa April gihapon, Oo. para mahiringan. Kung kaya within this week, araman po ba ganyan na nagkakatop man po ang sa budget office, ha? So, para at least sa Lunes, mabutang na sa, sa agenda na mo. Mr. Chairman, Yes po, Councilor Recto. the annual budget of Barangay Danao, Madali lang po, Councilor Recto. May daragdag lang po ako kay SK. Diri man po kami sin against sa beautification sa barangay ha. Sa amo lang kasi ano talaga pa na ini. Responsibilidad tabi ni sa mga barangay officials tabi niyo. So budget talaga tabi ni sa barangay. So pwede po niyo himuon kung gusto talaga niyo magdanon sa barangay is pwede ka mo maghatag sin manpower. At the same time, pwede ka mo mag-procure sin materials na para sa beautification, para sa mga pintura o mga panglinis. Para sa hinimo ni SK Range sa project mo sa last year sa pailaw na nag-procure lang siya sin materials tapos ang barangay na nagpatrabaho. Mo yun ang pwede. Mr. Chair. Yes, tabi. May saro pa ako na napansin sa annual budget sa SK Danao. Wala sa educational supplies. Maski piso wala. Supplement. Sige. Okay. Pero amo ito Halion mo na lang ini na sa mga graduating tama. Pwede ka magpatoga. Pwede mo ibutang didian sa toga. Kay si SK Ruth may nimo man niya ini. Pero tugot ini. Pwede ka magpatoga. Mao na lang siguro ang ihatag mo sa mga graduating. Mr. Chair, Okay. Sige po. make sure lang po na meron ka sa CBYDP and ABIB mo. Pero kung wala, i-amend na lang niyo ang CBYDP niyo, ha? Okay po. Thank you. Okay. Go ahead po, tabi. yes, Mr. Chair, the SK annual budget of Barangay Danao, Municipality of Bulan, Sorsogon, Province of Sorsogon, for the period of January 1 to December 31 in the amount of 363,479 pesos and 19 centavos, Sige na. covering the various expenditure for the operation of Sangguniang Kabataan Barangay Danao for the year Sige, so, 2026. ano na siya ng Move for approval, Mr. Chairman. Disapproval, tabi. So my motion for the approval Yes and po. the committee members was existing the disapproval of this budget of Barangay Danao. Yes. So Mr. Chair, I Withdraw. Withdraw my motion. disapprove Okay. the budget of Barangay Danao. Second the motion, Mr. Chair. Okay, in motion of Councilor Recto Valeriano, since winidro po niya ang motion niya for the approval, instead of approval, it's disapproval. Seconded by Councilor Jerry Ann, the SK annual budget of Barangay Danao is hereby disapproved under the committee level. Paasikaso na lang tabi SK para i-fast track na mo ini para diri ka po maorhe ha. Okay po. Pasensya na, pero kay puhan talaga pa no. Okay po. Next is Barangay Begin tabi. SK Chairman. Ikaw. Ito. Ito. So, Mr. Chair, Yes, tabi. yadi man po ang priority programs man. And Okay. then
Ay, kasabay na pala ng beginning balance mo. Di, SK Chair, kung may pwede katabi, i-realign, may realign katabi kay sa day tabi ang inbutang mo na annual budget budget para sa college students sa Di, educational i-amend na assistance. lang po nato. Okay. Didi po sa sociocultural mo, since daw dako man siya, pwede nato ibutang na 30,000 didi. And then ang 20,000, idagdag na lang nato sa Pwede. educational assistance, Pwede. bali 40,000 po. Pwede. Para di na magano. I-amend lang. Pwede. So yun, okay na. Okay. Budget. Pero man mapasa mo diha. Dili. With amended. With amendments. This is sa daw naman, kaya pa na mag-story na. Grabe adag na adag. SK, inform mo na lang po ang council mo na babawasan lang sa socio-cultural mo san 20,000, tapos ang 20,000 mapapakat to sa educational assistance. Okay na po. Okay na. Sige. Mr. Chair, Go ahead po. since okay naman po ang ang annual budget sa SK Begin, I move for approval with amendments to the amount of on social cultural Oh. na nakabutang dili is 50,000, so magiging 20,000 na lang Okay. ay 30,000. So ang 20,000 mapapakat to additional fund sa educational assistance. Okay. Second motion. Okay, in motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Recto Valeriano. The SK annual budget of Barangay Begin is hereby approved with the amendments aforementioned by Councilor J. Ann. Nakasabi ko na ba yung seconded mo, ha? So, it is approved under the committee level and also included in our second reading. Thank you, Tabi, SK. Next is Barangay San Isidro. Good morning, SK Range. Iniwasan sa SK sa transportation allowance. Meron ba kita sa LYDP? Nag-base po kami dito. Tapos nag-agi naman po yun ni Madam President kay Ma'am Cha. Okay, Ma'am Cha. Paras nga ni kakanara, nakuro lang din. So, ni-review gihapon na mo. Ipa-double check ko na lang, ha? Okay po. Tapos, ang mga indaragdag niyo, Didi, i-amend na lang niyo sa CBYDP niyo. Na-amend po. Amend naman niyo. Abib. Yes Okay po. naman. Ano ICT? Ha? ICT. Ang mga purchase laptop, Yes po. procurement. Sorry, di ko na kami IT. SK. Pera po ang college students sa Kabugaan. Sa nakaagi po kasi, nagsobra po mga nasa 80 po kasi 80. wala pa po doon ang iba na dire naka-register. Both public tas private na po yan. So, pera ni nahatag niyo. Actually po, konsihal, ang sa educational assistance po namo, siway po doon ang para sa private, non-public. Kasi po, ang sa po, more on mga educational materials po ang inahatag mi. Tapos sa private po kasi nagdedirekta kami sa school. Sa school na diretso. Nag-check po kami sa school. Okay. Okay. SK Range, bago naman yun na programa mo. Print ko plastic bottles mo. So, madarasin empty plastic bottles sa opisina mo, opisina sa mga SK. Tapos, libre na sila magpa-print. Yes po. Okay. SK, ini na abot ka may kabataan outreach. Parang sa LYDP. Ang sa mga po, Um, outreach program, relief goods distribution in a secluded area of the barangay. Mm, Ipa-double check ko na lang, ha? okay po.
Ang sa transportation allowance, diri ini nagano pa kasi once na, ang LGU kasi pag naghahatag transportation allowance, nakadepende kung diin sila makadto. Kasi may baga unpriced baga. Wara ba ka mong fuel ha? Ano, matrix Wara ka mo wara. fuel dyan, ha? Wara Ang ita. travel allowance niyo is allowed lang magamit ang SK officials lang. Mm-mm. Okay. Oh, diri talaga. So may fare matrix yon dito nakadepende sa paghatag. Kasi po, Madam President, ang manner po kasi kung taanabot dito sa transportation allowance, mahatag lang po kami ticket sa mga students po dito sa bulan. Mm-mm. Tapos yun lang ihatag nila sa mga tricycle driver. Tapos madirekta na kami sa tricycle driver. Nakaano kasi ang ang fare matrix ari. Mm. Maagi mang gihapon kaso lang ura kita son. Para san sa basketball ang pag-practice nila. For example ang saro na player taga zone 7 ang practice nila sa Sabang. So nakaano lang yun kumpira ang pamasahe po zone 7 to pakato sa Sabang. So mao lang yun ang mapapalawas niyo. So, nano po na lang ang himuon mi po didi? Tapos wala may CLBDP. Sige po. I-anon mo na lang, i-transfer mo na lang. Okay, i-amend na lang I-amend po. na lang. So din mo siya ibubutang. Sa... Education assistant. sige po, sa education na lang. Opo, kasi 15 man lang yan. Okay po. Okay. Bagiging 65,000 lang sa education assistant. Apo. Dagdag ko lang SK Rage. Sa mga SK tabi. Diri panutabi niyo ini maliliquidate pag abot sa COA. Ini na transpo allowance. Kasi diri din po kita allowed mag disburse sin pondo na para sa ni na transpo allowance. Di talaga pa na maliliquidate pa no. So, normal lang po. Okay po. Mr. Chair, Go ahead po. sa intero ko na nabasa na SK annual budget bagang Sa kaniyang kaniyang ang pinakadaghan na programa Oo. talagang intro nga to nga nila para sa youth. Kaya Mr. Chairman. kadaghanan. Yes, tabi. Ini po tabi Consider na that. ini po tabi na Agri Tayo Farmers to Youth Program, procurement, distribution of freeze visible to youth participant directly from local farmers. Paano ano niyo sini? Paano pag Ano po? So, ini po na activity is a Monday. Ini po sa SK Agri Youth Program, mapa-seminar po kami. And then, tapos po, during the seminar, after po sa seminar, ma-release po kami sa mga vegetables po, nahanap po sa farmers sa Lucero po. So, parang keeping two birds with one stone po siya. So, makadami sa youth as well. At the same time po, makadami po kami sa mga negosyante po sa namang barangay. pero may progress ini na maimod ta na nag-harvest? Yes, sa mga nagtitinda po, may mga ano po kasi may mga farming First time. Yes, first time pa lang. So, Okay. Ngayon na namin kung may talaga progress o wala. Pero SK, ang advice lang na mo, kay puhan niyo ini-monitor pag irog sa mga sugad sila na mga programa. Kung talagang may progress o wala. Apo. So, Mr. Chair, Go ahead po. so okay ma'am po. Tapos, ang lang niya, Ayan na lang. ang i-amend na lang ang sa transportation. Apo. Tapos, i-double check na mo din na ang sa abot kamay mo sa outreach program. Ha? I-amend din na lang. Okay, 10,000 man lang. Diin na lang. Dito gihapon sa assistance na lang. Education. Bali 75. Bali 75,000. Ito ako na lang po sa materials sa cash. Pwede. Wala ka mo office supply? Educational supplies? Meron. May own. Pwede man. Dito na lang. Sige. Siway na lang. So, Mr. Chair, Apo. kita na lang ang ma-amend, di na sa mahalik ka nila. Ano pisina niya? So, ang pag-amend is sa ato na. Ano po, ma-motion lang kita po Or sa amendment. pag-amend. So, di rin Oo. naman sila ma-comply sa Mapasa po. Kaya po baga sa pag-Lunes naghapot si KJR kung nagpapasa sa SS Pag may SK. Apo. Kung nakapasa na Oo. sa kanya. Okay. I move for the approval with amendment, Mr. Chair. Second motion.
Okay, motion of Councilor Chito Hao, seconded by Councilor Recto Valeriano. The SK annual budget of Barangay San Isidro is hereby approved under the committee level and also included in our second reading with amendments tabi. So, kayo po matabi ni comply SK ha. Thank you. Next is Barangay San Ramon. Good morning. Didi ka na, kay taning nakaw ni Ma'am Alayna. Hello. Karayong ka Good man. morning, SK. Wala kay SK, ano niya? Apo, kasi busy si Mr. Chair. Yes Raymond. po, Councilor Chito. May saro lang ako napansin ha. Nano kay nakabutang niyo is educational assistance to indigent college student. Nano kay puhan ba indigent lang? Apo. I-remove na lang po ini. Dapat educational assistance na lang. I-general na lang. Kasi Tapos, sa ano naman, ang inahatag po baga sa MSWDO, ilagay na lang dito sa whereases. Kung nano ang mga, ang mga hatagan niyo, kung nano ang mga, beneficiaries, for example, para sa dina, teacher nga ni, pero wala man, so, mao po yun ang, kung maski teacher an magurang, pwede makakuha educational assistance an kanara Mr. Opo. Di ilalagay lang dito sa pagpasa sa MS Mr. Chair, sa Opo. Yes, tabi. hapot ko lang ha kaya di pa man sira SK ha. Pag naghahatag ka mo educational assistance, may indigent sila yung kukuha ka mo. Wala man. Di ba wala? meron. Meron. MS. Opo. Mr. Chair, dili po kasi kami ang nagpipili pag-abot sa educational assistance. Kami lang po ang malikom sa requirements and then mahatag po kami list pakato sa MSWDO and then may dito sin form ang MSWDO. Dito na ra i-fill out ang form. Tapos mahatag na si MS kung sino ang mga approved, ang mga nakapasa. Hindi naman nag-aagi sa MS. MS, opo. Okay. Pero i-general na lang tabi ni na indigent. Halina. Educational assistance lang. So, Mr. Chair, Go ahead. okay man po, I move for approval with amendments lang po. Second, the motion. Okay, motion of Councilor Jerry Ann, seconded by Councilor Recto. The SK annual budget of Barangay San Isidro, sorry, San Ramon is hereby approved under the committee level with amendment tabi. So, since halion tabi na indigent college students, palitan po ini, i-general ta na lang po ini. Instead of indigent, halion, college students na lang. Thank you po. So, the first set of committee hearing from the Committee on Appropriations and Budget is now adjourned. Sige na. The second set of committee hearing from the Committee on Appropriations, sige na po, it's now called to order. Dapat sa outro pag may kamowa, kamowa mag-attend. Pwede. Dapat mag-partner. Parmi ako na kayo kasi parmi na lang Simski. Pasensya na ka mo, ang chairman, di nagkapais na ka. Sige, tabi. Ha? Oo. Yes. Exercise ba ga? Ito po. Ay, ba? Mayroon dito sa roha. Yo! Edel sa roha. Pati paghagap mo, imo. Okay na. Item number 1, proposed resolution number 2026-242. Resolution authorizing the municipal mayor Honorable Romeo A. Gordola to sign for and on behalf of the municipality of Bulan a contract of agreement with Simisky Consumer Goods Trading for the procurement of 9 units of office equipment for the use at rural health unit amounting 162,000 pesos through small value procurement under Republic Act number 12009 chargeable to trust fund. Good morning, Ma'am Vernin.
Mr. Chair. Hello. Go ahead po. Good morning, ma'am. Nano po ini na 9 unit of office equipment Yes. na babakalon sa RHU? All-in-one printer po ini na Ah? printer po. Hindi. Nano, siyam ini na unit. Siyam na printer? Opo, siyam po. Siyam na po printer? na printer po sa buong RHU po. Kasi po, mayon po baga kami sin mga ITs. Ang ITs po na mo mga nasa sobrang 6. Kada IT po, mayon po yun sila printer. Kasi So, may mga May, forms may, po may kami. IT department ka mo? An RHU? May IT room po kami. IT room pero wala Sana, kang IT na hire. Dire, may IT sira. May IT. Mayon Oo. Pero ang IT niyo? Pwede, ang ano po sa DOH na naka-register po sa DOH Okay. is 5. 5. Pero po, may mga JOs pa din po doon na parang nasa 5 din. ulit lang. Ang IT niyo is, nagpapasahod, is from DOH. RHU pa rin po. RHU pa rin. Downloaded. Ngayon, ang pondo from DOH, dina-download paka to sa Sa RHU. RHU. Tama? RHU yun. Opo, trust fund po. Trust Kaya nga. Irugan ison. Yes po. Diri hali sa Dire hali sa LGU. Kasi wala kita sin IT department ng LGU eh. Kwartaho ng RHU. Then, kada IT po, dapat mayroon po sin printer kasi may mga forms po na inpi-print. Ang niyan po na printer niyan sa IT, saro lang. Aragawan. Opo. So, wala na po yato sin madali na po ito maraot. Sige. Okay. So, siyam na printers. Unong pamalangan na mention Opo, mo. then may Ang tulo. Paka rin ang tulo. Mayon din, sa dental po. Then pa. Dental, sa sanitation po. Then, buti ka ng bayan. Dire pa man ini na purchase, dire pa man na deliver. Diri pa po na Okay. Wala pa may di pa may inis na sa baka. Wara. Wala pa. Wala may May na ini. May na ini. May no one na ini. May Apo, mawa may na. na po. May no one na ini. Pero di pa man na-deliver ha. Diri Award pa na po ini. na-deliver. Sana nga po ma-deliver na. Kaya Ayun. nagkakahepa na po kay yellow na Ay, lagi na yun sa nagluwa back. sa printer. Luma na awat na ito. So, mo na lang tabi ninuhulat niyo. Opo, mga na lang po hinuhulat. Ano daw? I move for the Before the approval, Mr. Chair, Yes, tabi. Councilor Recto. may bidding pa ini, Brana. Nagbidding na po. Nagbid na. May no one na Wala tabi. po siya Amo na lang bidding ilang kulang. Ay, wala kasi- siya bidding. Wala po siya bidding kasi po, 100 less than 400. Wala siya bidding. Paano nga bidding? 162,000. Ang pagkakasabot ko pa ng 50,000 up. 400 Ah, po. bago na. Bago na niyan. So, wala na ini bidding. Wala po bidding. Less Okay. than 400. Kaya Noah Tolos, notice to award. approve, Mr. Chair. Any second? Second motion. Okay, motion of Councilor Chito Hal, seconded by Councilor Recto Valeriano. The item number 1, proposed resolution number 2026-242 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. Item number 2, proposed resolution number 2026-234, resolution authorizing the municipal mayor Honorable Romeo A. Gordola to enter into a memorandum of agreement or MOA with Miss Mary Jane G. Murata as resource speaker for the conduct of the 2-day capacity building and handling learners with educational needs under Project Alaga and appropriating funds for the purpose. Isabay ko na tabi item number 3, proposed resolution number 2026-223, resolution authorizing the municipal mayor Honorable Romeo A. Gordola to enter into a memorandum of agreement or MOA with Miss Marilu E. Esguera, SPED Teacher 1, as resource speaker for the conduct of the 3-day disability inclusive disaster risk reduction and basic sign language training and seminar, and appropriating funds for the purpose. Ayan. Good morning, Ma'am Alena Tabi. Sa imo tabi niya duha. Ano na number 2 and number 3. Mr. Chair. Yes, tabi, Councilor Chito. Ma'am, bali ang first resolution authorizing ito na sa DIDRR.
So, pera po ang bayadan ta sa speaker. 6,000. So, 3 days. So, ang pangduwa, ini na 2-day capacity building. Ha? A day. Paano sa title, wala sa nakabutang na amount. Wala amount Pero po. sa MOA, may po. Opo. Kaya naghapot lang ako. Pero basa ko gahapon. Yes po. Dapat nakalagay, opo. Kasi intero sa MOA, nakalagay sa resolution ang amount. So, Mr. Chair, Yes po. the first resolution, so ibubutang ta dito is 6,000. Ha po, ha ma'am ha? Tama, sa 3 days. And the second resolution is 4,000 in 2 days. A day. A day. Wait, 4,000. Okay. So, sa 2 days na ito. Okay. Okay, so I move for the approval. Second. In motion of Councilor Chito Howe, seconded by Councilor Recto Valeriano, the 2 items, proposed resolution number 2026-234 and proposed resolution number 2026-223 is hereby approved under the committee level and also included in our second reading. The second set of committee hearing from the Appropriations and Budget is now adjourned.